Good morning everyone. Karon mag-juice me nga kini nga juice is available sa Pilipinas. So isa sa akong mga friend nag-comment na sa man nami lime. Cucumbers? So nag-comment siya I nga love cucumbers. yes, you can have some later. After sa juice, okay? Isa sa akong mga best friend ang akong hinigugma nag-message nga Get ready to start. Wait, mama's talking. Isa sa akong mga friend nag-comment na maghimo mig juice nga available sa Pilipinas. So, sa Pilipinas man gud available, we don't have expensive. Ang apple is too expensive. So, but daghan mi og carrots og kining pipino and we have lots of ginger og lemon lime or calamansi. So, kini siya nga juice is perfect para sa taga Pilipinas and this is really good. I'm Labi giving nagtag-init. carrots and cucumbers. Okay, so let's start. Unya, magustuhan, kita na to kung magustuhan ni Aviala. Let's start going. Oh, magustuhan. Daya nga mong baso. I'm lucky. Kay mommy, okay. Ako lang. Laro. Okay. Sige. Juice and meat. Okay. Okay, this is my dish. Cheers. Masarap? No. Tugnaw. I go get this jar. Lamig ni siya pag tag-init bitaw. I-try ni ninyo. Dili siya tamis. Pero daghanon ni mo. Thank you, baby ko. Pero daghanon ang carrots, siguro tamis siya. And ginger og lime. Perfect. Unlike I have the other one. Yun na ani. Pero di siya plastic. Next time, ako itong gamitin. You like it? Yeah, but I want to go see Panda. Pasado kay Aviala. Okay, go see Panda. Thank you for helping. Can you ask Daddy for me? It's okay. I will tell Daddy. Hey, you want to bring this? No, Panda will lick it. Oh, Panda will lick it. Germs in it all the time. Okay. Ready? Ready? Tingmon tanan.